जय बाबा कुशलेश्वर, जय माँ क्षेत्रपाल, जय माँ समली। स्वागत कर यूट्यूब चैनल माँ महेश्वर ब्लॉग के। आज आम बुलीजिमा पाताली श्रीक्षेत्र बाहर देखीजिमा मंदिर किसी रहस्य आम जानमा और भिडियोटा भल लगा लाइक करबे, शेयर करबे, कमेंट करबे और चैनल के सब्सक्राइब करबे। जय माँ समली। हाय गाइस, आज आम बुलीजिमा पाताली श्रीक्षेत्र प्रभु श्री जगन्नाथ बाहुड़ा यात्रा। महेश्वर मंदिर बिशिपड़ा के पहुँच गलु। आम पाखे ट्राफिक बहुत ट्राफिक लगी जहाँ भी हो ट्राफिक रे गाड़ी रखिकी बर्तमान आम चली चली जाऊँ 2 किलोमीटर मंदिर पड़वा। पाताली श्रीक्षेत्र गेटा कोर्ट समय गेटा भीतर जीमा बर्तमान यहाँ डोमाल समाज पानी लगे व्यवस्था कर भक्त अच्छा। धन्यवाद भाई, एतकी भीड़ भी पानी देवाटा बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली आम बर्तमान आम पाताली श्रीक्षेत्र धाम को पहुँची गलु। बर्तमान श्री जगन्नाथ रथटଣା चली बहुत भीड़ हो बहुत प्रबल भक्त समागम हो। बर्तमान महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथ एवं आग को बढ़ी। जगन्नाथ रथर नाम हूँ नंदीघोष माने चक्रध्वज गरुड़ध्वज बा कपिध्वज। यह हूँ नंदीघोष रथ। श्री कालिया शांत सारथी होती दारुक और रथर रक्षक इंद्र, रथर दौड़ी शंखचूड़, रथर आवरण पीतबा लोहित। श्री जगन्नाथ महाप्रभु 4टी अश्व अच्छा। अश्वों नाम शंख, बराहक, श्वेत और हरिद्वास। छंदाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलौकिकनाथम्। सुभद्रांक रथ दौड़ी शून्यचोर। अश्वर नाम रचिका, मचिका, चिता और अपराजिता। एबे आमे माँ सुभद्रांक दर्शन करिबा। सुभद्रांक रथर आभरण कृष्ण और लोहित। माँ सुभद्रांक रथर नाम देवदलन, दर्पदलन, पद्मध्वज बा कमल ध्वज। रथर सारथी होती अर्जुन। माँ सुभद्रा देवी रथर रक्षत्री होती उग्रचंडी। बर्तमान आम बलभद्र दर्शन करिबा। बलभद्र रथर नाम तालध्वज, लंगल ध्वज बा हलध्वज। बलभद्र रथर सारथी होती मारुति। रथर रक्षक वासुदेव और भास्कर। रथर दौड़ीर नाम बासुकी। रथर आभरण रक्त और नीलवर्ण। अश्वों नाम तीव्र, घोर, दीर्घश्रम और छन्ननाभ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା ପର୍ବତ ଉପରକେ ପଳେଇ ଆସୁନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପର୍ବତ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଉପରେ ଅଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରୁ ଆମେ 3 ରଥ ପହଞ୍ଚିଗଲାନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଓ ଦେବଦଳନ ରଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡାମାନେ ରଥ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି 3 ମହାଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ରଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଥରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୌଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖେ ମନ୍ଦିରଟା ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ଆସିକି ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଉନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ବତର ଉପର ଜାଗା ଇନେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା ଆରୁ ଏଇଟା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମାଟି ମାନେ ଅଡ଼ା ପଥର ଅଡ଼ା ହେଇଛି ଜାଗାରେ ଆଉ ଦେଖ ତଳେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଉପରକେ ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁଛି ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଆପଣ ସିঁଢ଼ି ବାଟ ବି ଆସିପାରିବେ ବା ଗାଡ଼ିରେ ବି ଉପରକେ ଆଣିପାରିବେ ତାର ବି ସୁବିଧା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍। ଥରେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ରୀ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଇତିହାସକେ ଜାଣିବା। ଶୁଭମ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗେ ରକ୍ତବାହୁର ଆକ୍ରମଣ ହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ 45 ବର୍ଷ ଏକ ମୁକ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 49 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛଳିଆ ପାହାଡ଼ ଦାରୁକୋଣ ଗୁମ୍ଫାରେ ପାତାଳି କରାଯାଇଥିବା ହେତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ନାମ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ମୋଟ 144 ବର୍ଷ ପରେ ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 11 ଅଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗିରିଗର୍ଭରୁ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନବକଳେବର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପୁରୀରେ ନବକଳେବର ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି। ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିଛି ଭୁଲ କହିଥିଲି ଯେ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।